आज कौन रही आग को कौन हेब सुना और रूपा मूल्य तेरे दर्शक बंधु सुना और रूपा मूल्यर भविष्य को नहीं कौन रही राज्य तथा देश में सुना और रूपार भविष्य तेरे दर्शक बंधु आम जदि कह प्रथम ए संपर्क में आलोचना करबा किंतु ता पूर्व आम जानी नवा आज रिपोर्ट कौन कहूँ सुना और रूपा मूल्य वृद्धि पाई ना कमी जदि सर्वप्रथम मुझे सहित आलोचना करी आज सुना और रूपा मूल्य वृद्धि पाई आगू को कौन हम से संपर्क में आलोचना करवा किंतु ता पूर्व चलतु जो 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड रही ता संपर्क में आलोचना करवा रिपोर्ट रे आज कौन रही जदि 24 कैरेट कथा प्रथम आलोचना करा जाए तेबे 24 कैरेट जो गोल्ड रही 10 ग्राम पिछा आज होइछि तो अर्थात भुवनेश्वर बा राज्य रे यार मूल्य 1,37,400 टंका होइछि गतकाली आथिला 1,35,820 अर्थात ए मूल्य रे 1,580 टंका वृद्धि पाई 24 कैरेट जो गोल्ड रही ता उपरे किंतु 22 कैरेट जो गोल्ड रहिला तार मूल्य उपरे 10 ग्राम पिछा आज होइछि 1,25,950 टंका गतकाली यह थिला 1,24,500 टंका अर्थात यही मूल्य रे मध्य 1,450 टंका वृद्धि पाई जदि 24 कैरेट आ 22 कैरेट कथा हमें आलोचना करिबा तेबे एहा भितरे डिफर मात्र 100 टंका रही सेहीपरि जो 18 कैरेट रो गोल्ड रहिला तार मूल्य मध्य 10 ग्राम पिछा आज होइछि 1,03,050 टंका गतकाली यह थिला 1,01,870 टंका अर्थात ए मूल्य रे 1,180 टंका वृद्धि पाई तेबे एहा थिला आजिर जो सुना मूल्य ओडिसा रे एहार मूल्य केते जदि आमे देखिबा तेबे एहा ए मूल्य उपरे आज वृद्धि पाई सेपरी जो रूपा मूल्य कथा हम जदि कहबा रूपा मूल्य केउठी ना केउठी कमी थिला गतकाली कथा हम जदि देखिबा कमी थिला किंतु आज कथा हम जदि आलोचना करबा सेही मूल्य रे मध्य 8,000 टंका आज वृद्धि पाई तेबे रूपा किलो जो रही रूपा किलो पिछा आज होइछि 2,65,000 पहुंची यह थिला सुना और रूपा मूल्य विषय आम जाकि अपडेट आपन को देउतलो किंतु वर्तमान समय रे भारत और अमेरिका मध्य जो संपर्क रही आपण माने जानी थिबे किंतु डोनाल्ड ट्रम्प वर्तमान समय रे कहउचंती भारत पई टैरिफ बढ़ाइबे तबे टैरिफ जदि बढ़ाती यार मूल्य मध्य कौन रहिबा आमे आपन को जणाइबु भारतर जो गोल्ड मार्केट रही सिल्वर मार्केट रही ता उपरे या प्रभाव पकाइब कि नाही से संपर्क में आलोचना करबा किंतु दर्शक बंधु आपण माने जानि पारुथिबे वर्तमान समय रे जेमति कि डोनाल्ड ट्रम्प कहचंती जदिओ तांकर भारतर प्रधानमंत्री को सह संपर्क भल थिला किंतु केउठी ना केउठी तैल को नहीं वर्तमान समय जो द्वंद्व उपजी से रूस उपर डिपेंड करछंती किंतु एहा को नहीं से गोटे प्रकार असंतुष्ट तांग मध्य देखा देछि जदि कहबा भारत तांको खुशी कराई पारलानी बोली कहचंती डोनाल्ड ट्रम्प सेति पई से हुए तो आगो को भारत उपरे जेमति कि कहचंती टैरिफ मध्य बढ़ाइबे आगो को हे तो सुना मूल्य उपरे यार प्रभाव पड़िबो कि नहीं से संपर्क रे जानिबा पई आपण आम सहित जोड़ी हुई रुहतु जेभली भाबे सुना और रूपा मूल्य द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि आज मध्य सुना और रूपा मूल्य रे परिवर्तन आछि तबे जा कुहा जाउछि गोटे पटे डोनाल्ड ट्रम्प मध्य भारत पई टैरिफ मध्य बढ़ाइछन्ते तो एहार प्रभाव ई जो गोल्ड मार्केट उपरे कोन केमति पड़िबो कोन कहउछन्ते 100% जदि टैरिफ बढ़ाइबो आपण भी विगत देखिथिबे पूर्वकालीन टैरिफ बढ़ाइला बेतरे रेट बहुत बढ़ीथिला तो एबे भी रेट बढ़िबा संभावना बहुत काहे कि ना देखंतु आपण अमेरिका एबे जो अटैक करला आपण वेनेजुएला हां वेनेजुएला से जो अटैक करला पड़े एबे तो अस्थिरता अछि शनिवार दिन भी तांकर बेतरे डिस्टर्बेंस चलछि तो डिस्टर्बेंस बेतरे आपण देखिबे सही टाइम रे गोल्ड आ ऑयल ए सब रेट गुड़ा सब हाई रे जाए तो यही हिसाब रे जदि किछि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प जदि किछु स्टेटमेंट किछु दउछि पॉजिटिवली थाले रेट खसिबा चांसेस टिके अछि जदि किछि स्टेटमेंट आसुनी सेमति चालुछि तांको बेतरे जेमति रूस आ यूक्रेन रो चालछि जेमति सेमति जदि तांको बेतरे चालथिबो किछु स्टेटमेंट आसुना थिबो थाले गोल्ड रेट टा हाई रे जिवो वर्तमान समय जिते जो रेट रे वृद्धि पाउछि आगो को मध्य वृद्धि पाइबो तबे ए जो गोल्ड आ रूपा मूल्य आगो को केते बढ़िबो के तो केउ वर्तमान समय आम जब कहवा लक्षे तो पार कर सारी 1,35,000 छुईलानी गोल्ड
କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ କେତେରେ ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ କହିବେ? এইটা ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କେତେ ବଢ଼ିବ କେତେ କମିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ କ'ଣ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆମର ଏଇଭଳି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସ୍ଥିତି କରୁଛୁ ଲାଗି ରହୁଛି ହଁ ଯେମିତି କି ଏଇଭଳିଆ tariff ସ୍ଥିତି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଲଭର କନସେପ୍ଟଟା ଟିକେ ହାଇରେ ଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏବେ ସିଲଭର ଅଛି 2,46,000 ଏଇଟା ଅପ୍ ଟୁ 2,60,000 ଯାଇ ଯାଇପାରେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ତ ଅଛି 2,65,000 ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜିର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସିଲଭର। ନାଇଁ ଆଜି ସିଲଭର ଅଛି 2,46,000 ମାର୍କେଟରେ। ଆପଣ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2,46,000 ଟଙ୍କା ପାର କେଜି। ତ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ଆହୁରି 10-20,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ବି ସେଇ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ତାର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଉନୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ସବୁ ହାଇ ଗୋଲ୍ଡଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହାଇରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ବା ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହୁଛି ସେଠାରେ? ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେଲ୍ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନାର ଚାହିଦା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ବି ଲୋକ କିଣିବେ ପରଚେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ କମିଗଲେ ବି ପରଚେସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଟା କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଥିବ ଧରନ୍ତୁ କାହାର ବଜେଟ୍ ଥିବ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେବାକୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ହିଁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ କମିଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାରାଇଟିସ୍ଟା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ କିଣିବାଟା ଥୟ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲିନି 5-7 ଦିନ ହେଲା ମାର୍କେଟରେ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଫେବୃଆରୀ ଉପରେ ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରେୟା ଜୁଏଲର୍ସର ଆସୁଛି ମୋର କଷ୍ଟମର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ 5 ଦିନରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେହେତୁ 5,000 ଏର ବୋଧେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 5,000 ଯେହେତୁ କମି ଯାଇଥିଲା ସେହେତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି ଏବେ 5-7 ଦିନ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ